آج کی مجلس کا یہی پیغام ہے، بچوں سیدہ دربار میں گئی ہے۔ یہ بی بی کوئی ایک شہر سے دوسرے شہر نہیں تشریف لے گئے۔ یہی نزاکت ہے، اگر بچوں سمجھ آ گئی تو اسی پہ مجلس ختم ہو جائے گی۔ دوسرے شہر نہیں گئی، دوسرے محلے نہیں گئی۔ تو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ ایک محلے سے دوسرے محلے نہیں کی۔ بلا تشبیہ سمجھو، یہ مسجد کی دیوار ہے، دیوار میں دروازہ ہے، سیدہ دروازے پہ آ کے کھڑی ہوئی ہے۔ السلام علیکم ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل عزاداری ٹی وی اکاڑا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ بی بی کا آنا اور واپس جانا 17 قدم کا فاصلہ ہے۔ کتنا؟ 17 قدم۔ یہ دوسرا محلہ نہیں، مخدومہ کا دروازہ کھلتا تھا گھر کا مسجد میں۔ حالو میرے اللہ، مسجد میں دروازہ کھلتا تھا۔ اگر سنو تو ایک جملہ پڑھو۔ ایک دن اسی مسجد میں رسول ثقلین رو رہے تھے، امیر کائنات آئے رونے لگے، مولا حسن آئے رونے لگے، مولا حسین آئے رونے لگے۔ دل دکھے مجھے معاف کر دینا، سلمان کا جگر پھٹتا گیا، سردار بڑھتے گئے، گریہ ہوتا گیا، تڑپ کے آ کہتا ہے میں نوکر کیسے ان کو پوچھوں کیوں رو رہے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے۔ کہتا ہے ایک ہی شہزادی ہے جو پوچھ سکتی ہے کہ نبیوں کا نبی کیوں روتا ہے۔ سیدھا دروازے پہ گیا، ڈک الباب کیا، سرکار فضا نے کہا سلیمان بڑا پریشان ہے، سر سے پگڑی اتری ہوئی ہے، رو کیوں رہے؟ کہا نہ روؤں، کائنات کا نبی رو رہا ہے، اسے دیکھ کے مشکل کشا رو رہا ہے، اسے دیکھ کے جوانان جنت سردار رو رہے ہیں۔ میں تو پوچھ ہی نہیں سکتا، میں در پہ آیا ہوں، مخدومہ سے کہہ پوچھے بابے کو کیوں رو رہا۔ بس میں چھوڑنے لگا ہوں، جو ہی پیغام پہنچانا، کہا فضا جلدی پیغام دے میں آنے والی ہوں مسجد میں۔ نبیوں کے نبی تک پیغام پہنچا، کہتے ہیں اسے کہنا آئے میں خود آ رہا ہوں۔ میرے ساتھ ہو عزادارو، یہی تو لفظ تھا جو میں نے پڑھنا تھا۔ کہا نہ آئے میں جو آ رہا ہوں۔ دیر نہیں کی نبیوں کے نبی نے، کہا سیدہ نے بابا رو کیوں رہے ہو؟ یہ میرا سوال ہے۔ جب کہنا رو کیوں رہے ہو، کہا تیرا سوال میں تسلیم نہ کروں تو کیسے نہ کروں بطول، تیرا سوال رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن سوال مشکل ہے۔ جواب سے پہلے کہا فضا پانی پلاؤ۔ ہائے 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 ہائے، بطول کو پہلے پانی پلاؤ۔ عزادارو یا علی، ایک ہاتھ سے بازو سنبھالو، فضا ایک ہاتھ سے تم سنبھالو۔ جب سنبھالا تو کہا اب میں بتانے لگا ہوں میں کیوں رو رہا ہوں۔ جبریل آیا ہے، اور عزادارو ہمیں بتانے کے لیے، یہ ذاکری کے لیے جبریل آیا ہے، اور اس نے کہا یہ تیرے شہزادے ذبح ہو جائیں گے، ایک کے جنازے پہ تیر اور ایک کا تیروں پہ جنازہ، اور تیری بیٹی کبھی کسی بازار اور کبھی کسی دربار۔ ماتمیوں میں پڑھ گیا ہوں، آپ سن گئے ہیں، بطول سنا، بطول غش کر گئی۔ عزادارو سنبھالا، میں کہتا ہوں سن کے بھی غش کر گئی۔ قسمت ہے علی کی بیٹی کی سامنے ذبح ہوتا رہا۔ عزادارو جس کو بابے نے کہا تھا نا آ، میں خود آ رہا ہوں،
वो दरबार में सलमान को कहा, चचा क्या बतूल आने लगी है। अज़ादारों खड़ी रही बतूल, अज़ादारों खड़ी रही आयत कुबरा, खड़ी रही अताए मुस्तफा। काफी देर के बाद कहती है, सलमान इन्हें क्या मैं खड़ी होने की याद ही नहीं। अब जो दरबार में गुजरी वो मैं नहीं पढ़ सकता। सुन रहे हो, ये बच्चा शेर पढ़ रहा था, 17 कदम का फासिला, मेरे सर पे कुरान रख लो। जब वापिस आई है ना, बेटियों ने मुंह पे मातम किया, कहा अम्मा इतना महसूस कर गई है, अम्मा नहीं मिला फिदक तो ना सही, अम्मा हमारी फाकों में गुजर जाएगी। अम्मा जब गई थी तो तेरे बाल काले थे, अम्मा ज़ईफ़ा हो के आ गई है। कहा बेटियों फदक नहीं, मैं दरबार में कत्ल देख आई हूं, मैं दरबार में तेरा पर्दा। दुआ करो ना इनका वारस जल्दी आए, ये पाक घर जल्दी से पहले आबाद हो, सुल्तान मुअज़्ज़म की शाही आए, इनके दुश्मन बर्बाद हों, सादात के घर आबाद हो। हाय, घर में बतूल को आके जख्मी किया। मैं सख्त लफ्ज नहीं पढ़ सकता। कोई पूछे ना सबब शहादत, जलते हुए दरवाजे की मेखे बतूल के ताहिर बदन तक पहुंची है। जब शहजादी दीवार और दरवाजे के दरमियान पिस गई, हाय हाय, अज़ादारों फिर नीचे मोहसिन गिरा, फिर बतूल गिरी, फिर ऊपर दरवाजा गिरा। गिरते हुए दरवाजे पे बतूल का बैन निकला, कहती आओ मेरा महदी मुंतकिल बेटा, ओ तेरी दादी की पसलियां टूट गई है, ओ मेरा मोहसिन शहीद हो गया है। दुआ करो इनका वारस जल्दी आए, ये पाक घर जल्दी से पहले आबाद हो। मजालिस होगी, कोई जनाजा पाक बरामद होने ना, जनाजा पाक बरामद होने। अच्छा चलो पढ़ता हूँ मसाइब। आज तो मसाइब पढ़ना ही चाहिए, और आप रो के भी जरूर जाना। और मेरी माओ बहनों बेटियों, तुम आज जरूर दो बहन करके जाना, चुप करके नहीं रोना। क्यों? इसलिए उसे कोई रोने नहीं देता था। हालो मेरे अल्लाह, उसे कोई रोने नहीं देता था। दुआ करो इनका। और मैंने किताबों में पढ़ा है, कायम का ज़हूर होने दो, पहला इंतकाम ही बतूल का होगा। मैं जिम्मेदारी से पढ़ूं, आज जुमे का दिन है ना, जुमा है ना, जुमा इमाम ज़माना का दिन है। जुमे के दिन ज़हूर मुतवक्के है। कोई सुन रहे हो? जुमे के दिन मोमिन मेहमान होते हैं कायम के, आप मेहमान भी हैं। उसकी दादी को पुरसा देने के लिए भी आए हो, और इत्तेफाक से मजलिस भी नसीब है। एक लफ्ज पढ़ने लगा हूं, जुमे के दिन अर्श पे मजलिस होती है। हाय हाय, अर्श पे बच्चों मजलिस होती है, और रसूल खुदा एक वास्ता देते हैं, पढ़ूं पढ़ूं। जिस बीबी का आज दिन मना रहे हो ना, रसूल खुदा कहते हो मेरे अल्लाह, ओ मेरी बेटी का जख्मी पहलू दे।
पहलू से हाथ बतूल का नहीं उठा। हाय 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 हाय, पहलू पे हाथ रहा, बस छोड़ने लगा। अमीरे कायनात से नहीं उठा, फिजा सरकार से नहीं उठा, शाम वाली बीबी से नहीं उठा। मेरे साथ हो, भला कब पहलू से हाथ उठा? जब बतूल का जनाजा तैयार हो गया। हाय हाय, अज़ादारो अमीरुल मोमिनीन ने कहा सब सलाम कर लो, फिर मुलाकात बाद में कब होगी? मौला हसन आए, माँ के जनाजे पे गिरे, अम्मा मैं तेरा मसमूम बेटा। अज़ादारो बाकी सब मिले, नई जनाजे पे आई तो शाम वाली नहीं आई। नहीं समझ आ रही जी? आ रही है? नहीं आई। आवाज आई मिल लो, फिजा कहो ना मिल ले मेरी बेटी माँ को। कहा आका, वो कहती है मुझे बाबे के सामने माँ से मिलते हुए शर्म आती है। ओ नारे, ओ जब बाबे के सामने माँ से नहीं बोलती, वो अब्बास के बाद शराबियों से। दुआ करो इनका वारिस जल्दी आए, ये मुंतकिम का ज़हूर जल्दी हो, हम सब का शुमार करीम के वफादारों में हो, गुलामों में हो। बस आखिरी लफ्ज पढ़ने लगा हूं। अज़ादारो 1 मिनट हौसला बचो। करीम कहते हैं अमीर अल मोमिनीन सलमान, कहना हुसैन को मिलने मारो। सरकार फिजा ने कहा माँ से मुलाकात कर लो। बाबा कहते हैं मैं रात के पर्दे में दफन करना है। हाय हाय हाय। अज़ादारो शबीर कहते हैं अम्मा फिजा, माँ मुझे भेजा नाने के पास और छोड़ के चली गई है। जब तक मेरी माँ मुझे बुलाएगी नहीं ना, मैं माँ के पास नहीं जाऊंगा। वो अमीर है, मैं करबला का गरीब हूँ। और मातमियों, अल्लामा मजलिसी कहते हैं शबीर का कहना था दोनों कफन के बंद टूट गए, और जो हाथ पहलू से फिजा से नहीं उठे, हैदर से नहीं उठे, दोनों कफन के बाहर हाथ आए। आवाज़ आओ मेरा करबला का मुसाफिर बेटा, आओ मेरा करबला का प्यासा बेटा, आओ मेरा उम्मत का मेहमान बेटा। दुआ कर इनका वारिस जल्दी आए। मजलूम करबला माँ के जनाजे पे गिरे। मसाए बच्चों एहसास का नाम होता है ना। आप सोचो, बतूल जैसी माँ, हुसैन करीम जैसा लाल, क्या हालत होगी। पहला वैन किया, अम्मा मैं मुसाफिर हूं। दूसरा वैन किया, अम्मा मैं प्यासा हूं। मातम। तीसरा वैन किया, मां मैं बेकफन हूं। वैन का आना था, मातम करता हुआ जिब्रील आया। मातम करके कहता या अली शबीर को जुदा कर मां के जनाजे से, वरना अर्श जमीन पे गिरेगा। हुराने जन्नत मरने लगी है, निजाम मुअत्तल होने लगे हैं, इसका वैन बर्दाश्त नहीं होता। एक तरफ से जिब्रील ने पकड़ा, एक तरफ से अमीर ने पकड़ा। सर चूम के का छोड़ दे मां का जनाजा। हाय हाय, छोड़ दे माँ का जनाजा। झोलिया उठाओ और दुआ मांगो। मौला मदीने में तेरी माँ को कफन मिला हुआ था, तू माँ के जनाजे पे रो रहा था, तुझे प्यार से जिब्रील ने, अमीर ने लाशे से हटाया। हाय करबला में 4 साल की मासूमा सामने बाबा जिबा हुआ, फिर रसिया पहली,
मातम हुसैन